20. Letter I, 30. Letter I ulit. Yun o. Ate baby, konti na lang. Ate baby, isa lang yung baraha mo. Kung makadahan-dahan ka. Huling bola po, letter I. Letter N, 33. Pwede mo magtanong tayo kung anong number yung letter yung nakalimutan natin ha, kung naguguluhan kayo. Naloon na ako guys kanina ng gas range. Wala ka, parang tatapusan, wala ka kami tinatawag. Likod mo kasi. Ibenta mo na lang kay ate. Ibenta mo na lang kay ate. Yan mo yan. Okay na, bitan ha. Letter N. 41. 41. 41. Thanks, kaliwa. Para maiba. Wala pa, G. Sunod na bala, letter O. Letter O, 73. 73. 73. 73, letter O. Okay na, 73, letter O. Okay. Letter N. 44. 44. Yun o, mamahal mo o. Okay na, 44. Letter N, 44. Letter G. Letter G, 53. 53. 53. Ha? 53. Lasing ka na? Blackout ka na eh. Wala naman ako big words eh. Ang ako beer. Letter O, 53. Letter I. Letter I. 28. 28, letter I. 28, 28. Letter I, 28. Woo! Bingo na ba? May bingo na doon oh. Bingo na? Letter O! Oh my God! 57! Okay, lasing na yung guardia natin. Lasing na yung guardia natin. Nalakbalan ang bahay natin yan. Letter O! 67! 67, letter O! Ano daw? Sorry po. Alugin mo daw, alugin mo, alugin mo. Letter O, 67. 67, 67. Sarge, merong nahulog na mga cards. Ito, natapunan daw, nahulog. Wait lang. Nahulog dito kila... Saan po? Kila nanay. Okay po, sige po, pwede naman po ulitin. Dito na lang po, dito na lang po yung banda. 24.
Po tayo? Ma'am, okay na po tayo dyan, ma'am? Letter N, 32. 3-2. 3-2 ha, 3-2. Letter D, 13. Blackout na blackout. Letter B, 13. Letter B, 13. Okay na ba, ma'am? Okay tayo dyan? Oh, letter B ulit! B3! Yun, oh! B3! Konti na lang! B3! Ano ba yun? B3! Mukhang tahimik na, Sarge. Meron na mga puro niyan. Tahimik na eh. Tahimik na yan. Nanganalangin na sila. Letter I. 22. Letter I. 22. Ako na. Sa letter D, 7 and 40 and 42. Yung gasol po, pakuha na lang yan. Yung gasol, kisami na. Yung gasol, Picture, pakihin picture. na. Picture.